Question paper leak marks the first day of high school leaving certificate exams in Assam's Cachar district. The class 10 students were appearing for the English paper on Friday. However, half an hour before the exam, question paper claiming to be the exam paper went viral on social media. Allegations quickly pointed to Nina Mia Higher Secondary School in Baskandi as it has a history of such incidents. SP of Cachar, Numal Mahata, took a round of the school and after the exam, each student was checked. Police had started an investigation into the matter and speaking to the media later, Rajiv Roy, District Development Officer, Commissioner, said that the leak did not take place from the school but they are keeping a close watch on the whole incident. One person has been picked up from the school for further investigation. এতিয়ালৈকে আমি যিখিনি মই আহিছো আমাৰ পুৰা টিম আহিছে এসপি সাহেব আহিছে আমি এতিয়ালৈকে যিখিনি পাইছো যে ইয়াৰ পৰা একো হোৱা নাই কাৰণ যোনটো ফুটেজটো আছে হেতু এছএমএস স্ক্ৰিপ্ট লিখা আছে তো আমাৰ ডাউট হৈছে এটো বৰাকবেলিৰ হ'ব না লাগে এটো বৰাকবেলিৰ বাহিৰৰ কৰবাৰ পৰা হ'ব লাগে এছএমএস স্ক্ৰিপ্ট লিখা আছে আৰু ফাৰ্দাৰ আমি যিখিনি পাইছো এখিনি আপোনাক জনালো আৰু ফাৰ্দাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আমি চলাই থাকিম মিস্টাৰ বৰভুইয়া বুলি এজনক পোৱা গৈছে তেওঁক লৈ সোধপোছ কৰা হ'ব